Hello everyone, welcome back to my channel. So hari ini video special sikit. Ada satu hadiah untuk anda semua yang ada follow saya punya LMST story di Instagram atau di YouTube. Okay. So apa hadiah yang saya akan bagi kepada anda semua? Okay, ini dia. Ting ting ting. Ini dia. Ini adalah Proton Saga Iswara Service and Repair Manual. Okay. So apa yang saya akan hadirkan adalah buku digital lah. Okay, buku PDF, bukan yang buku sebenar. Okay, buku sebenar saya pun tak ada. Saya hanya ada PDF version. So yang buku manual ini PDF, kalau di Shopee ada orang jual 45 ringgit. Okay, so hari ini saya bagi free saja, bagi free untuk semua orang. Okay, sebab hari raya mah, hari raya semua orang mesti gembira. Okay, yeah. Okay, sebelum tu kita jom preview sikit apa yang ada dalam service and repair manual ini. Kita tengok sikit. Okay, jom. So chapter dia termasuk engine and associated system, transmission, brakes and suspension, body equipment, wiring diagrams, dan lain-lain lah. Dalam ada banyak pages. Okay, baik. So macam mana nak dapatkan buku manual ini? Senang saja, banyak senang. Okay. Pertama sekali, subscribe my channel, kemudian like dan share video ini. Okay, lepas tu screenshotkan gambar yang anda tunjukkan anda telah subscribe channel saya. Hantar screenshot itu kepada email saya ataupun boleh PM saya dalam Instagram account saya. Ya, boleh PM kan screenshot itu. So, saya punya email alamat dan account Instagram ada di sini. Ataupun korang boleh cari dekat description saya. Okay, so lepas saya dapatkan email ataupun dapatkan PM anda dalam Instagram saya akan reply anda. Dan saya akan send satu link untuk korang download ini PDF lah, okay? So lepas tu korang boleh download dan baca dalam handphone, baca dalam komputer ataupun awak nak print out pun boleh, okay? Print dan share kepada kawan-kawan anda pun boleh je lah, okay? Tak apa. Yang penting sekali jangan lupa suruh kawan anda subscribe lah channel saya. Boleh tengok konten LMST saya, okay? Jangan lupa lah, okay? So itu sahaja, banyak senang untuk dapatkan buku service repair ini, okay? So sebelum saya tamatkan video ini, saya nak ucapkan selamat hari raya kepada kaum Melayu yang ada follow my LMST story dalam YouTube ataupun Instagram saya. Kepada sesiapa yang merancangkan perjalanan pada kampung, pastikan anda ada servis kereta anda, cek kalau tayar bunga cantik ke tidak, okay? Kalau tak cantik, baiklah tukar baru lah. Okay. Kalau tak ada tayar, kalau bunga tak cantik pun tak apa, bawa slow lah. Terutamanya hujan, kena bawa slow lah. Brake pun kena perlahan, smooth. Jangan brake kuat, jangan tekan minyak kuat. Selain itu, cek minyak coolant cukup atau tidak, okay? Yang penting sekali, kena memastikan semasa traffic jam, memastikan suhu enjin dalam keadaan baik, okay? Kalau ada nampak overheat, secepat mungkin hentikan kereta anda di tepi jalan, okay? Jangan biarkan enjin overheat. Kalau tidak, enjin habis lah, okay? So untuk saya kalau pergi jalan jauh, ada 3 benda yang penting kena simpan dalam boot belakang saya lah, okay? So pertama sekali kipas motor. So second adalah spark plug. So kalau ada budget sikit, dapatkan distributor backup lah. 3 benda ini dalam boot belakang. So kalau semasa jalan jauh, brake down pun senang nak tukar lah kan. Tak payah sangkut di dalam jalan. Okay. So itu sahaja untuk video hari ini. So kalau nak buku service repair manual itu, jangan lupa cepat-cepat subscribe, like, share video ini. Okay, dapatkan free. So that's all for my video. See you. Bye.